Soso gloso sodo elole Soso gloso sodo elole Afrique petro onada mulo soso gloso mibia elosan lado soso gloso mibia elosan lado mimi la zundo et tout la zundolo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo soso gloso mibia elosan lado soso gloso mibia elosan lado mimi la zundo et tout la zundolo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo Yo ahueto kudu ahueno miawe zonva wana ki mianto mi danko de dibe e jwa begbe egbea e jwa si ebe nona we d'accord avia la vonami we d'accord mi la joué mi vado togo be nyameson e togo vi de sia de nyabe togo a eleglereji ne jume leglea jume vi we hwana de mi le biomia do kusebe totro alo yakele po yade et la totoguntia. Ne la totoguntia o jume vi orola wonde koko. Ne miaso yejia. O glonabe. Du ko ketina te ho. Glonanya de ka. Pen menone si so wu. Ahwako sesendi. Jume vi de pepe la segombe. Olebe ke mi le ya. Yebe agbagba jeche. Dola noime. Ye hotunya kevali ya. Ye chan ebe nkodo la noime. Godo. E djia. O le glon bouvlo djinya glon venya. Le Togo. O ame wujane va krojwa. E pe blave. Voa ton son ya. E le glumi klicha. Ni sonu yo gbawa jole gbololo mea. Amoja foku. Abi. Balamonchi amoroku. E mi le biyo mnyade kesebe. Gbololo ke ya va me fifi alo kuli yade. E le ya nakaka ya huito fonya singbela nata. E djia. Afrika to eminila. Allo, mi glon la gasia gamebe, ao maula we. Demila so alo dakta mebe maula we namia. Ye, enyone no didi hobe, togo be nya, mbagbalo yo. Bon be nyawe, nu maye, nu fiti le bon me chan bladjo asubo. Nya tepe be nyon, aje be nyon. Fa no zena nenia. Eye, profesile na yeva isante hovenu. Nemi adon kwa obe kengbo huye ahuito nyasingbe ya de lava sikpiaji ya nebe nyo ogbule dadebe amele lava klojwa klolo ne klolo voye be alimivi lava va alimivi ya be klolo ya mja fane yo wa mi le bi mnya de kesebe nebe profesia le vemema le Togo be nyame afadao pastor o tite o ponpono be jukobe miatronunya milula ajabagba afon le nyama lo don me fada ogbeva nyiso egbe mi di mia po be lekeye mau do to pastor le po Togo be nyado nke be nyion lekebe la son le ado mi amanya wa cha kodo mi ba mi pepele England ba ni maji ele ni pastor Kenneth Kumavo wotrobo kono pastor Kenneth Kumavo wotrobo kono apeto Sylvain Zumavo esia Zumavo enyon apeto Kenneth Zumavo mi dakpe non be ole miagbo be Togo vi oni eye mau dowo la yoni le miabe enu popo nuwa alo mia nyanu kele jole Togo mi wo mi no be mi po be mi wo no mi tata do video eye le miabe nyangbo blomea mi po dikuro ahoito fonya singbe lekebe le kpolo jwa ego ni be no agble sugbo enu on chafa mi blonyo mi biji sugbo eye mi po be maoba me kebenia mi mate bondo enya oji olate yeji na mi video nu ke jo lo biji do apeto fonya singbeo awo enraimbe enya kengbla mbiji do ba yisa voa egbe anyengba bidio do mawu magbombe eklojinye do enuke nyembe nebe obiji do amedea o mate se mawegbo donc nemia so do Togo be nyadoa ejebe mi atrova ma ubo ye magrombe
e sigbelo ko glon ko ve nu be nya be prophecia ele me prophecia veme mia gbo be munye le vemo eye le vo nene mia do nchiwa prophecia le voyi parce que obe amere la kplo do aklololo kunta sesen e via la va kple si sia e via be kpokplo be vovoya do nyea ma wu kplom yesu va kplom le Londres le fiemi Togo ke mi Togo eso mi le e beba via betame yin kwa molo obobe no le aveame kwa après être kplom so jole o reunion le enia e horeme kwa groupe ame vake nu kolo wane wate so de Togoai ye be trop kplom va por be rond-point le funu bebe eye yesu yele ya de Togo ya kwa eto ane homojo kwa anjo trop nya kwa trop nya va Londres le fie le quoi bon avec moi imbe ni soko wa élection 2015 mais yesu le glombe glombe fort dolajo va fort les négocier kudo opposition ne wana e garantie be émission ke ya lebe didiebe nebe owo ke to wo no do amunyon donc ade ya nane ya trop claude e no antivide gama nebe ye va jovo kwa ne pene nani voa mute ho garantie wan o les oppositions bon et nous on a battu se présenter que wan ye o l'obligé o ba finir élection si ya ma ou le tonambe gama e trop comme mi no col protestant be niveau pour le fois mo le fou be oui be amo le ja to la fo voa be troisième année à mer allo 3 ans be la jo kwa ke gloyana ni ambe o nke ma o ma mba so bieti play ko wo election zo mo ilome ve do gbera le lume kakaka ma o pompo na fabre ha o yo mu da moto olopa yena donc a fie mi legbe a ebe game asubajo enuke na be mbe game asubajo embe ntote kama u degbe nam ye semaine ya me ma o pompo na semaine ke me le ma o pompo donc ma u le dendo fiam Sofia be nento ba sonya be no be game asubajo par exemple ma no be le 5 septembre a bak eji be mlo nyam le Londres le fie le po fort le babaji malgré be gad ko ro le si keke wan e mla inda baji abaji wa le he enu ko so se a voto to ata ande pepe le he vo atri le dazo vide ne ya je ane gbo ba gbo ba je vo ne be se ma o be gbo ba je pe no problème Enyo pastor Kenneth Zoumavo et nyakemile gbonami ya ame o monje gbogbo me nya jomate segome kaba le sigbebe mile ponpo le adagana me eye magbobe le mi ame gbeda dodo me mi hona gbedidi wan men tutu gba ye kafla prophète ponpo so mi ame nya onche yo hovenu to agbema ivo obe hovenu to ya enyinde ele chakato goviro be o nyasi anu ya de man po vasi pe king bo hi prophecy ato o we king o prophecy ato king o ya de vasi pe aji obe a medela ba kpolo ejua nta sento lobo ya de ma ba kpolo lobo obe ye ba limi vila baba voyez ba limi via ebe e fialu be nu ma nyone o yo be prophecy wa ele verme son yo ton o ba ho de fiado vo edie wa le kemilate nyabe nyawani nyake pio jesike milate et la desofio no nyami nyake mile glwa pekpede tadi une keti mi dokbero ye le glwa ne be nyawo mi po be nu ya nyate pebe nyo ne hovenu toi ma glombe ne mi antomi po be ya de ma klo do 38 ans be blaton voni et via va kle e pe weve donc a eve me voye donc a mingba di preuve de popore mingba nya preuve de popore vonya kenyam le glon fifi yari fifi gen fia a muwere de eni ya ke le glon fifi gen glon ya de va be le 5 septembre a le 5 septembre ye ma ou le tonambere et nous que jo fifi ya ko eni ya ke be faza me to ja no si be tudu gba to a ye ni prophétie ye glon na do avo be ye le yawe et ton effet bon be mi yado phase de combat mais et phase de combat mais mi le ya enyo si a tomba la ni victoire
Le 8e ou la badi, le 8 septembre, il y a la badi, les babadi. Les semaines, il y a maintenant qu'une histoire le gloniawade. Et son vendredi qui va y a, et on a béni le 15. Il y a sous bateau le plomb, sur les confirmés. Confirmé, à béré vers deux dos confirmé. Fonfomé. Va dire fort, mon peu. Que va dire fort, mon peu. Donc, comme toi, c'est comme un fort, nos, et do confirmé, ça, mais il y a mon yan. Va nous kenae, et soit ma ou le de, et nous, à Sofiamon. Et ni so que va le 11, que le ni lundi, et comme ça, il quand béré rouge au camp, mais va n'y a qu'un que yo, gamme, n'y a qu'un que yo. Mato nya uno parce que no ya pour me faut so ma unti ale kenya le kwa gbongba so de pepe so spiritual ba de pele mo nyem nya kan ke yo vanyam do mille infirmerie a me kwang po so ja me ve o le ponpo ba o le bon plan ko le ja wo nu ko le ja wo ku fora pa bere rouge tembo ma unu kale jo le bia yesu ben kale jo e bo be keye ye be gbogbo ko ye to do adi ye be gbogbo to do adi a nous que ya wana mo le gouvernement wa no pa gbogbo kokoya et le convaincre à mo le trop mais actuellement le camp wa mais le lundi wa mais lundi passé le 11 septembre 2017 et ben 60% des personnes le camp mais sortent de le camp mais wa be jing ba les supporter fort va garder rapprocher les fort à bere vero et ben bere vero à 50% on va les supporter. Bébé noir à 35%. Waouh, vous les convaincus pour le moment, on va les supporter. On va 65%, on va les supporter. On va voilà, continuer doigt. Et nous, on va n'avoir béré vers un yémiané OKC, alors que nous globé, les babadia, yo, n'a fiang, les moulins babadio, les moulins, et les moulins comme les yaye, non, on va dire les canfires, sont que va yao. Voilà, il y a une situation, les maou balomé. Ne mou dati dououa. Oh les gars, hey. Comme il y a le sambe, les tritoires, et bien, allez, mes vieux, dit du doigt, ma fanée, au bout de et non, et pasteur, quel était ce mavo? Et mi bon a dit, Togo Benya, Aola, bon, et Benya Beni. Nous, qu'est-ce béni, bon, Benyado, nous, qu'est-ce que les so béni, bon, Benyon? Et nous, qu'est-ce que bon, Benya, Miabe, Africa. À mon cadre et beaucoup bon mais ben nous dit yaso kulane que y a des mains no droit di va yisa mi donc be do garder me va ya o be so jo una me bon le toi me amo bu na kumena mo si be par exemple tavio more atiti agboble no amedo nte ke nyanye komi no combat do me ko to mi no no me egbe amo keken ku to. Bon, mais on fait bien si que mi wonou quoi, nous canons le coup. Mais yesu ba comme le fier, so va y valer de me eni to me funu ya sentir que comme le bobo pour la no life funu. Vos doigts ben quoi le ni pokemon. Elle valer meleke. Ye vodou on so va fiam. Ye mva to baro ko don ke tiane ma uja wonde pe la ni gbadia e la die be donu da la glene. Ye ame ala pour parce que ma on to so autorité son ami la ni gbadi. Donc quelqu'un gbela wonde pe e jiba mereke la to do gbera la bia ma wu ye ma wu la va we. Ye mi va to radia. Vodou mi glenti ngbaja te u godo le Togo. Ye na o magba sebe assassinat coup de nous on ba le Togo nous on vo. Donc donc actuellement nous que les filles ni so gbegbo marche le 6 et le non mercredi le 5 yesu de Togo Sofia quasi zoibo le Togo di pour aviso que congolais il y a moto nya le 6 ça parce que beaucoup on wa di que bogba et nous ko di so kaka blema mais kaka va corriger bele wotora mojo ko le voix ogba enyo nenye ma sonya na wa ne mia glone ke ame ko mko na sedo gbongbon be nya oji wa nya tepia zin fifibe so kaka gemeke kafla et cap 2015 wo gbololo de 3 août vai on dit wa PNP tikri achadam to va le 19 août so kaka gamea eze nya mo ko ni nya kaka do to nu ko mi gbo alo Togo vi ki dibe ya nyan ki le jobe jumia trotro de vabe on totando ngona politique chonwa on bo politique ke ajuwo akoya o e ba glo nkuvidjo huna moya
mi antocha amoron ba yomi po yomi pata fiu pata mobe akoya bwa nyako le gbon edi be asogbe kule be elisi bebe vivitile tonjo adi sans voir nkuru jo ba hona togovi o hazerika et yin se de togovi greme que les capopo ya mi ami les bien que sebe ezoke le bile togovio me wade le kemilo kaka zoma ti mi akpo de ma zoma ti o wa nu kemila wembe mi atoro ma ugbo nyema bleu ma wu sesen ma wu gan to la pa no po ma wu grâce nyan po ma wu gan po mdogo mo 20 fois dans la gbenyeme ma wu gan tutu banque ma po ton te gan le ki a lo même la pa le fodo le inaugurer church ho que le inaugurer church ai pa o la po church ya zingla ke ko trosi be transparent ko la po ma wu gan la pa le ki do ma wu lo togo ale gbegbe donc amila trodo ma wu totobo muni e pastor o amekonyi fada o amekegbenyi Kristo tokwari ne tite ne ba trono no me no onya be nu vore le ba gbe me adati de ne no pompo ne ma o manetisi ne mi adogbe da sese de ne ma wu ba mi la po ma wu ba lo ala e la kakanu ala enyo bon me ba me wochon fito finami be ka flam church wala e catholique wala e protestant wala di musulman ko to we nyan vobe fifi me amesi amene no be khome ani nyato vele so zanga o vika kaso ni miano pumpuna attaque do heke godoa e wan gba ni be wa amene ni pastor be nyayo ke le li be wona wa me ade le ke be la di do wo khwese be togo vio wa gba no yeji alo alokeju la wedo pastor ke le te sumavu ke ma un to blon na nya le 5 septembre be combat ya combat nyam ko combat spirituel et munye gbalo pour mila parce que un ami nyamyal ke magble le gengbe medo mido intelligence rationnelle et intelligence intuitive e gbogbo me be nya bakudo anya san ke mi do mi so na doa le gbogbo me be nu nya me a ye mi zana gbogbo me be nu sen gbogbo me be de be wo na ole donc e wan yo so le gouverneur to asuka gberegbe yo so le mi do to e wan mi la zana so gbe ke gbogbo ne yi ntila me to alaze donc amira ba continuer le gbogbo me ke gbo no yo marcha me de gbogbo be Christ to mo na politique o Daniel est gouverneur le Bible me va yi Joseph est gouverneur ni ma so na wo wa edia ni gbona be odo ha so klu le kafla yo defie e ne be ha so wa juma bi ha so wa morobo yo wana politique o wa e na ye eno yo trama kafla mi atoko mi anoku ya do asan na meya adu jigbeza na meya e ba zon e be ha so do subo ale gbegbe mi de ngolo be mi beju yi ko gbale gbon ya be ni mi atiti mi be mi agbo mi wana politique be nya yinya yo ne matro bionya ke mo ho ya gbatro yinya ojina mia mawu do to ni ogbulazana be mawu de nu gezo final lome voi mawu do to ke le tona togo be awo mi oblewu awo elisigbe mawu do to deo ni ma yo amede be nko elisigbe be o lo do abo Ghana ne be nta sese be didudua ke gade mo evana kakaye tumu yo va gbona jobo ame oni mo wa me voi yo jo lo zagbe ya wade le kebe jo ni do ma yo gbona na yo be o mi oblewu be maula we kwa juko ju no te po be maula jo we a wa solo data mene mau ba mo lo trobo mi oblewu la o fo tan le wole kila maula we ni mi na no zagbe ya wa lo ko wo po nya wa do nyaware amako le blon nyaware niveau ko le abe nyawo le blon nja blon nya sesende le fie le mau be nyamare e nyavele e de le mi blon abe mau nyangongolo alo parole sainte que les Bibles me mirent là, elle que ma parole vivante les agbe le obe enti on bigbe nya glodi enya no gblendadi are o gblendadi o gblendadi ale yo le hlen amako le hlen Bible akpo ye o mu dogo ma wo ye ma wo la pon parce que ebe de nu ke to le ye be nu me ene nyu ada to le ma wo be nu me de enyina
eni asibe film ne sibe ke dona en Jehova ona film nami ye nyina rêve mi kpona lo mi la kpo vision te kanko ton te gako toare ne eva one ne be noire e won e be globe de ma to le be nu me ba trova na ye ma woni voilà comment amèrela la Bible la beleke ame bogora drogle garo mo nyame vele Bible mais on la so no contredit parce que circonstances vous vous mettez dans Amérique pas be Yesu va do père dit quoi mais ça be père la paix ni a Yesu est dans le connaît le connaît oh Samson que Philistin ont les terreaux ni a dia Israël Yesu don Philistin et do Samson et Samson ya nous kajo Samson mou Philistin wa oui donc nebe ma ou glonya non le lolome yo gbewe ma se wa e va do dans seme Ebeko ki ego ponibe mi mate so alo do atame be maulawe ne mi aso don ko le Bible mi tocha le Mose be gamea Israël bio wa hwaye yi Mose le dona on sen le kaka toaji e ahwaya bibe wala so tu be nya hwa wo godo no la amnene ya ayewa mu ya tu koto enyo akweto kenet sumavo maoba mi oni le jumene nyobe nya ya mea ne mia aya po rotunya me vidéa o wavu kaka oton siro gbebe ti gana me gade mo le avu yanti le ko po avu ado avuade le gbololo ni so toke be jo on to gboba nko avuade le kebe ja yido azon le keji jume viola de o azon le ko la de yenyi be mato nya ona mi parce que le 14 jeudi egbenkeve ye yesu ba pomponam belle ke ye milado victoire totale adoa et lui ya mila webela yi Africa keke la soe doma de gomeno o pobe miabe togoa ele habobode mo yonabe alo espace mo yonabe CDAO alo BCAO ozana gareka ken bokwe se makchanle si bien egbea CFA de CAF et euro de CAFIA elle est 655 CFA si et nous a taxe sur l'exportation béni et quand nous ça nous avons de Togo zone 14 pays comme ça wa benoa donc en franc au ça nous en dollars non gava euro mais donc en mi a trop wa mi la non 655 345 francs bon si tu as un bon agawan de wan to le yabe réserve si tu as gawan ko le bordia o la so do wabe mo la wonu le wabe don la wono kaka ne gava sugbe mi bo no so de na mi po la be o dévaluer ga e vo ga que le funu la gba trop moitié o le quoi donc ane be fort jochan comme France Afrique ba me benya ne jochan vochan le ke noa le ne mi mutite ye benyi Africa kakan tite we betobe miabe gangba ya no chi amede gba no tutas gbogbo na mo wa nyema blewa enyakele amekela va mjate on we mate onu subo ela changement la na yalo va mi mate onu subo enyo emeko ne ma trova maoba me be dowo alo wa be likola ho ale nya be doa kafla episcopo gangangangao le catholique me kakava de église presbytérienne dia o de homo tovayi miagbobo o konu ijile nu ko jonu maye ke government alo ro laju me vi ogbo kafla le keye opposition chon wa chon ba pa jolu ko la wodwa o konu o mento be ni homa gado do wodare voilà judo mesibe kafla miakpo Afrique du Sud kudo Congo nenia moba mo o degbe sibili ke no jo fanya lo meni so jo patati ho ade kaka gudo gba mi npo le se mo ba mi o be nko tututu wade o kan ji be jumo bio la pati no doju do ma o ba mi onti no lo pompona wa aya la nyi wan to benye ma o ba me wa ela nyi wan to benya e so am le se bobe catholique be episcope wo ja ba bola pomposo yobo e so a partir de midi on ya banyama de kuku no be le e ya me on est tonyao voix nyemu condamné au kaka parce que togoade le ko wuna me ko to e na be 50 ans vont la momé nyemu kare jibe nyere kaima ule hunkuna le ponu va esbe ken le gbeji egbe a ye le nabe mte le pompole ken le pompole kia
va amo le togo fi an karji ma un kuno okpo nu va o mate glo le vombola uyo que le vombola uyo ezembe fonya simbe fi asamea ebe nu wo ya voa el senta yewa va amo ne chite ye ma de kuku na episcopo be no ja ponpo akoya de o ne ponpo ma uto ma un pona nu jaune blanc be bleu ala po blanc be le beige il y avait beige kudo blanc di wa non ye no ja do français gbe ade on est do français gbe me ne ko ya me si amenese parce que no do ye flou le me ade me mu ko ware amo interpréter le que drono doa enyo pastor Kenneth Zumavo ni nyawo le kanyi mawa meye le glon togo be nyayo ni mi po réseaux sociaux di va ya pastor no be Cameroun ye et a chambre il est pas tout gobe et nous maïmé ya jo be président que le funu do la jobe du quoi ti te vo e changbole king bo o chon va le te ya o te pobe ya gogo jidudu ba medo na tono be nene ma o le glon e wa allo o lo wele moji pui o nyam gogo a do motor popo nyam gogo a do motor popo parce que ma o tonambe ye ton ye be subola meton ve pompona o museo fifi ale yebe no amiedo yefto amamandrenji ko pompo vuvu sibele ke fola no kansen ko amamelo wo reform changer woni ale ke so douana amo blene amamandren pata yebe gbogbo ko pour la mome muso la mame wo enyo ebe nya maso nya so yi gaglagbe enyo gaglagbe e mi toya wona ya mi jo ne be e jua begbe obe ejua si egbe ale e togo jua le globé nani a ofonya simbe gamia sula titena jova ele trito npo le ponpo teteo e le pacha togo vio e ba poto mi chama tonvile nami ni mi aso yi nebe wona oji akweto Kenneth Zumavo mi gbleme pastor ni le England ba ni baji mi atrova ejumo vi gbalo be e bagbaze me son no ni jume vi gbalo ale le gapopo ya me ale toda sikele jume vi de pepe sim kambe ame ale karme ele anse me ele pen pe me le unir me we enu le joya ya le be dure teo egbe kala te nation la glona togo vio ko le gbeji veve to ko le se me nko ya ke matona togo vio ko le gbeji ba ko togo vio ko le togo kekembe la gbemea muma roba nanania ne omuwo nu ko la owa o la baguin elle sigbe réussite à faire après l'examen donc à miabe moment d'examen ya yini combat ya a monsieur amenechite no gbe yok boire be de mitos be le 20 à le 21 le de kune pastor oneto wa do wa be kolao fada oneto wa do wa be sultano bishop oneto wa do wa to a monsieur ameneto ne a monsieur amene yimo me wa gba subo le ko subo nyiso le diaspora me a monsieur ameneto ne enyake leader ogbogbo wa we ne leader to ne notu a monsieur amene nlobe bede le Canada yetole ko yinevi glonyare va y conférence que la démocratie d'abord le mutisme parti après game ya chance bouma ou batronami ya le 25 ans après chance bouya donc à monsieur Benechite mia ho démocratie avant mia nya dictature a jovo ken bo we mia go ba glombere leke parce que mi o mi doya mi va le gbeji ye no le gbeji amu so sigbe no la ho ne ba mi njibe mia be vio tone baba no leke ba ne mi ngwe mi abevio mekela va wena o donc an dekukuna a monsieur Amenechite et dore pe ko gbo wona kwa chite vraiment tona ameko le unir me kudo RPT me ame gbobore le wa me fia enu atio o le dilajo vo o le von o le système ame mi mu le jibe ne enya ya voa mi anya o do gbeji skele ke wo nya mi do gbeji ni mi blo ma uto mi mia hoboko mia réconciliation mia nanya monsieur amene une fa forme to mia batron ne salaire d'ancien président
Donc même les deux ben mis au combat coup d'Amérique mis les deux combat c'est des bon les gens wa et mi on mis les titres contre moi on mis les titres contre lo et non et me ko mi do akpe manya blondina obe egbeade togovi de si ade bi tome ke miti de ka e mi ja so wo na ya nu obe hotu nya de valeji e leke mi lo kaka mi acha mi nkola no hotu nya mi ayipo gbon ya vo gbon na be ne ko bam la vunde moa avant moi non voyez dia mi amoko le gbedia amo so nu bodo ntibe yo joga kaka yo waya kaka mujio be azonam le yi eme yo lu potane pedeo mi ti de ka mi so potane gbebe wona akweto bubuto pastor Kenneth Zumavo egbialebo matona mi atobe nde kukuran one joga ne mi aso pere ni akaka ne bavo va avec moi nja dakpe na Yesu be yento globe jawe donc akoya newe nendo ejisia jime bado for be jime bado be ga rapprocher be jime bado mesia me be jime ne ba ponu pona obere to go toade le contre et nous que le vivre et le contre donc ana mesia me ne segome ne doit ne trop fafa ne va et nous ne nyon Yesu dakpe no alors c'est ne gere togoji ne nous si anu kenyi ntasenu agbe goto ne de ka ngba na yiko ne togovi ko ne podede de Yesu ben comme enyo nya dogbera nya dakpe mo nya bobe amen doa amen e kaka mosle mo bochon gbo ami ala chan maupo yona e ahweto pastor buto Kenneth Zumavo do akpe no e mi bro na jejibe maula we ne togo video le glombe maula we a ke mi doji de maule nchi akoya mi maula we le nibe mi atite son le mi ba londo don me kwa maula we na mi godo sibile ke ahweto Kenneth Zumavo glenzane ya nene ni mi aso we nu mi magbonya gere na mi on mi no don kube o le glombe du koki tina te ho glona nya de ka pen mi no si so ahwa sesere do ahwa sesere ke mu be du ko dikpo na wa cause c'est wuju ko ade alen be la ba ploa miano june miano glonya de ka sibele ke kafla mi bo opposition a ma o le do alo le don se o glonya de ka mia ju ko acha mia se gomebe mia o la tuju alo no vino de mi la ni vima jia no mdo ahwa ya me wa e vima je wala yo fils indigne yo la yo mi ma glonya kedeo mi glonya be oui d'accord avia la vonami oui d'accord mi la jrouwe ne mi di mi ajrouwe ade fifi mi ye mi la jira mi be oui d'accord do ya ataye ho amawu ba lo donne no togo vi de sia de ji e mi a do tiro atanchi ni mi awa fun bo mi gba so lo da tami olo am tek do kemet be hayagbe ya fils indigne e ma so bien la togo vi de sia de ni mi apata mi no ti fafa mi na vondi no vio à volonté. Au trouble qu'on a mis ça, mais il y a des gens qui sont considérés. Fika pe vieux ye yo bia pela bi po tianie. Fika pe vieux ima mi blonyarelo. Atire soit damae, o kudo agama sorti elaye. Kalawe mi kwa Les tueurs et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. L'amitié ne se traîne, l'amitié ne se traîne, l'amitié ne se traîne, l'amitié ne se traîne, l'amitié. Je m'insurge contre l'enfant prodige, aveuglé par la lumière du Nord. Enfant qui, par des mots galvaudés, trahit comme Dalila et Judas, l'idéal et le développement de tout un continent. Je m'insurge contre ces fils indignes qui, sans ridicule, vendent leur propre peau, leur âme, pour un pouvoir d'achat ensanglanté. Des enfants, des mères, des filles et des fils de l'Afrique, et condamner notre avenir à demeurer esclaves. Les faits sont là, indiscutables. Mais qui est le coupable? La planète tourne à vive allure. Et mon continent meurt de fausses piqûres, de fausses constitutions, voire un paillasson.
sur lequel les présidents avaient s'essuient les pieds à coups de canon. Fils indigne. Fils indigne.